Amen. ¿Alguien cree que Dios es un transformador de vidas? Does somebody believe that God is a transformer of Si lo crees, lives? dale el mejor aplauso a Dios. If you believe it, praise Him for it. Amen. Hay mucho entusiasmo There's great enthusiasm, y durante la semana, and during this past week, en la preparación de una nueva serie, while I was preparing in a new series, cuando Dios toca o lo divino toca lo natural, when the divine touches the natural, Dios interrumpió un poquito ese intento de compartir esto. God interrupted that intention of sharing this with you. Y entendí por qué. And I understood why. Hemos estado hablando de lo que nos separa del propósito de Dios. We've been talking about what separates us from the purposes of God. Y vimos 3 áreas que nos separan de Dios. And we saw 3 areas that separate us from God. Okay. Basado en esto, Based off of this, Dios me mostraba que después de aceptar el regalo más importante en nuestra vida como seres humanos, God was showing me that after accepting the greatest gift that we can receive as human beings, que es Cristo Jesús. which is Christ, Okay. La intención de la venida de Cristo the intention of Christ coming to earth fue restaurar al hombre a su propósito original. was to restore all mankind to its original purpose. Pero ¿cuál fue el propósito de Dios al poner al hombre en Edén o en la tierra? What was the purpose of God setting man in the Garden of Eden or on earth? Y eso lo vemos en Génesis. And we see this throughout Genesis. Y los bendijo Dios con esta bendición. And God blessed them with this blessing. Multiplícate. He said, multiply. ¿Ok? Dice, labra la tierra y hazla producir. He told man to work the land and make it produce. ¿Ok? Y si te das cuenta, Dios And if you notice, God creó todo un mundo natural. He created a whole earth that is natural. Y esto lo puedes tú ver en Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante. And you see this beginning with Genesis 1 verses 1 on. El principio de la creación. The beginning of creation. Pero cuando Dios terminó la creación, But when God finished the creation, iba a crear su máxima creación. He was going to create His greatest and most perfect creation. La máxima creación de Dios no es la tierra, es el hombre. The greatest creation of God is not earth, it's man. Entonces, ¿quién es la raza humana? Tú y yo. So who is the human race? You and I. Entonces, todo lo que nos impresiona en el mundo, So everything that makes us get impressed on earth, creo que en algún or throughout the world, momento ha sido un lugar donde te has quedado completamente sorprendido por la creación de Dios. I believe that there's been a moment in time where you've been amazed by the creations of God. Quizás el ir por primera vez al mar o al océano y contemplar la belleza de ello. Maybe your first time going to the ocean, for example, the Pacific Ocean, and enjoying the sunset or the beauty of it. O cualquier otra cosa, te quedas impresionado por los paisajes. And you're amazed by what you see along the shoreline. Y no solamente eso, nos impresiona y nos impresionamos por lo que el hombre ha edificado. And we are impressed by what man has built with his own hands. ¿Okay? El día de ayer, Nene invitó a Fer a uno de los partidos de hockey. Yesterday, Nene invited Uncle Fair to one of the hockey games. Y le preguntaba a Fer qué tal le fue. And I asked Fair, how'd it go? Y está impresionado de cómo una arena presenta un partido de hockey. And he was amazed about how, or impressed of how an arena or a stadium presents a hockey game. Y hay muchas clases de impresiones. And there's many impressions, Pero different escucha ones. esto. But listen to this.
Pero tú y yo necesitamos impresionarnos porque nosotros somos la máxima creación de Dios. But you and I need to be impressed by this, that Escuche you and I esto. are the greatest creation ever made by God in Quizás His tú te hands. miras en el espejo y ves tus deficiencias, tus errores, tus condiciones o tus circunstancias. Maybe you look in the mirror and you look at your deficiencies, those extra pounds, right? Or those things that you don't like, right? To see. Y quizás la incredulidad te dice, ¿verdaderamente tú crees eso? And maybe your unbelief tells you, do you really believe that? Pero déjame decirte que no lo digo yo, lo dice la palabra. And I don't say this, it's the word that says this. ¿Quién es la palabra? Who is the word? Jesús es el verbo, es la palabra. Christ is the verb, according to John 1:1. Y la palabra dice And the word que says tú y yo somos la máxima creación de Dios en la tierra. that you and I are the greatest creation of God. Y tú y yo no alcanzaremos nuestro verdadero potencial si no creemos esas palabras. And you and I will not reach our full potential unless we believe these Por words. eso es muy importante que cuando conocimos a Jesús y trajo restauración a nuestra vida, That's why it's important to understand that when we met Jesus and He restored our lives, perdón, no fue solamente para perdonar nuestros pecados. it wasn't just to forgive our sins, No solamente fue para desviarnos del infierno. nor drift us away from going to hell, Ok, sino también vino a restaurar el propósito de Dios para nuestra creación. but He came to restore God's purpose in our lives. Después de Cristo, lo más importante es el propósito del hombre en la tierra. After Christ, the greatest purpose on earth is within our lives. No es nuestra familia. It's not our family, Ok, no es nuestro trabajo. it's not our workplace, No es nuestro ministerio. it's not our ministry. Después de Jesús, After Christ, ok, lo más importante en la vida de un ser humano tiene que ser el propósito de su vida. the most important thing in all human race is the purpose that he carries in his life. Por eso voy a compartir contigo una serie que se titula Descubriendo el propósito de Dios para mi vida. That's why I'm going to share with you a new type of series which is entitled Discovering the Purpose of God for Your Life. Ustedes saben que habrá mucha gente en el mundo Did you know that there's going to be a lot of people in this world que se va a ir de esta tierra sin haber descubierto el propósito de Dios en sus vidas? that are going to leave this world without knowing the purpose of God in their lives? Eso no puede pasar contigo y conmigo, This can happen to you and I porque nosotros conocemos a un Dios de propósitos, because you and I know a God of porque purpose. nosotros somos un propósito de Dios. Because you and I are a purpose of God. Y Amen. porque somos un propósito nosotros de Dios, And because you and I are a purpose of God, Dios puso un propósito en nuestra vida para llevar a cabo en la tierra. God set in us, in each and one of us individually, a purpose to take on or carry on earth. Dios no creó a Adán y a Eva porque estaba aburrido y no tenía que hacer. God didn't create Adam and Eve because he was bored, he didn't have nothing to do in heaven. Dios creó a Adán y al hombre para que gobernaran en la tierra. He created them so they would govern on the earth. Amen. ¿Para que gobernaran qué? So they would govern what? La palabra gobernar quiere decir dominar algo. To govern means it is identified or defined as leading something or having dominion over Y something. el propósito de Dios en tu vida tiene que ver con que tú domines una área o una función que Él te dio. And the purpose in your life means that you will take on a certain call from God or a purpose in God. Pero antes de adelantarnos a ello, But before we get ahead of ourselves, esta conferencia tiene que ver con entender que hay un mundo sin propósito. this conference has to do with that to know that there's a world that is living without a Di purpose. conmigo, un mundo sin propósito. Say with me out loud, a world without purpose. ¿Ok? Y de eso vamos a ver hoy para poder descubrir el propósito de Dios en nuestra vida. And that's what we're going to see today in searching out the purpose of God for our lives. Esto solo es la introducción de este día.
So this is only the introduction. Quiero empezar con una historia. I want to start off with a story. La historia de un anciano exitoso. A story of an elderly person who was very successful. Ok, y empieza así esta historia. And it starts off this way. Déjame morir, le decía el anciano a un joven, Let me die, this old man would tell this young man, mientras se encontraba naufragando en el océano abierto. while they were in the ocean, in the open sea. El joven se esforzó y logró rescatarlo. The young man tried to rescue him, and he did. Y jadeando, el joven en la orilla le preguntó al anciano, And while he was gasping for air on the side, he asked the old man, ¿por qué querías morir? why is it that you wanted to die? El anciano le dijo, tengo todo, pero me siento vacío. He said to the young man, I have everything that I can, but I feel empty inside. Todos en mi entorno Everyone in my inner circle, saben quién soy they know who I am y todo lo que he logrado. and everything that I've accomplished. Pero continúo sin conocer la razón de mi existencia. But I continue living my life without knowing my true existence. Cuando yo leía esta historia, When I read this story, me quedé pensando y reflexionando I began to think and reflect upon this en esta historia y en el deseo de este anciano. and this story and the desire of this old man. Este anciano era un hombre exitoso. This old man was a successful man. Tenía una buena familia, He had a good family. tenía un buen negocio, He had a good business. había logrado muchas cosas. He had accomplished many things. Pero sin embargo, But even though he had done that, anhelaba el morir. he desired to die. Y el joven no entendió en el proceso, no entendió por qué quería morir el anciano. And during the process, the young man didn't understand why the old man wanted to die. Le decía una y otra vez, déjame morir. He would tell the young man, let me die, let me perish here. Y si tú eres una persona And if you're a person joven con fuerzas, lo menos que quieres es dejar morir a un anciano. young with strength, the least that you want is an old man to die. Al menos que seas una persona cruel. Unless you're a cruel person. Al menos que quieras ya no cargar con tu padre o tu abuelo. Unless you don't want to carry on with your grandfather or your father. Pero este joven But this young man continuaba con el esfuerzo de llevarlo a la orilla para salvarlo. continued to carry on this old man on his shoulders maybe and take him to the side. Su enfoque del joven era salvarlo. The focus of this young man was to save this old Su man. deseo del anciano era morir. The desire of the old man was to die. Es una batalla entre dos cosas. There's a battle between two people or two things. Y esa batalla tiene que estar también en nuestro interior. And this battle needs to be going on inside of us. El hombre interior de Dios necesita vivir. The inner man of God needs to live. Pero el hombre antiguo desea morir. And the old person in you desires to die. Entonces el joven se enfocó en salvarlo. So the young man focused in saving this old man, Mientras su deseo del anciano era déjame morir. while the desire of the old man was, let me die. ¿Por qué no le preguntó el joven en el momento? Why didn't the young man ask him in the beginning? Porque su enfoque estaba en salvarlo. Because his focus was to save this man. Y cuando tú estás enfocado en la salvación, And when you're focused on your salvation, no haces enfoque a la petición de tu carne. you're not paying attention to the petition Come of your on. own flesh. Todavía no empiezo a predicar. We still have not begun preaching. Pero lo que me llamó la atención es que el joven le pregunta cuando ya está en la orilla, Ricky. But the young man asked him once they get to the side, Y dice, oye, me quedé pensando en algo. you know something, I started to think about something. Y es algo que esta generación ha perdido, el pensar.
And that's what this generation has lost. Hoy, Thinking. hoy estamos más preocupados en el entretenimiento y en tantas actividades que ya no pensamos. We're so caught up in entertainment in the digital world that we don't think anymore. Ok, pero el joven llegando a su objetivo entonces le preguntó al anciano, But the young man reaching his objective, he asked the old man, ¿por qué es que te querías morir? why is it that you wanted to die? Y si te das cuenta, el anciano es alguien de experiencia. And if you notice, an old man it always has to do with experience. Lo había logrado todo, He had reached everything, accomplished everything. pero le revela algo al joven que el joven no sabía. But he reveals something to the young man that the young man didn't know. Para nosotros éxito es tener dinero, cosas, posesiones. For many of us, Y success logros. has to do with accomplishments, with money, with wealth. Pero para un hombre sabio, But for a wise man, se da cuenta que esas cosas no pueden llenar el corazón del hombre. he notices that all of those things that he accomplished does not fill the void in the hearts of Esta man. historia me deja saber que estoy invirtiendo mi vida en cosas que no llenan el propósito de Dios ni me llenan a mí. This story shows me that I'm investing on things that don't fill the void in my heart, nor are they fulfilling the things of God in my life. Si tu vida y mi vida no If you're- tienen que ver con el propósito de Dios, estamos desperdiciando la vida. If your life and my life have nothing to do with the purposes of God, then we're wasting our lives. No importa lo que estemos acumulando para nosotros. It doesn't matter what we're accumulating for ourselves. No hay nada que pueda traer el éxito con la ausencia de Dios en nuestra vida. There's nothing that can bring forth success if God is absent in our lives. Por eso este hombre That's why this man, dijo, me conoce toda la gente. he said, everybody knows me. No solamente tengo cosas y he logrado cosas en la vida, Not only do I have things or have I accomplished things in life, sino me conoce la gente en mi vecindario. but there's people in my neighborhood that know me. Me conoce la gente en mi ciudad. The people in my city know me. Soy un hombre reconocido I'm a man who is recognized y es greatly, reconocido por sus éxitos. and he is known by his success. Pero mis éxitos But my success no han llenado mi vacío. have not filled the void in my heart. Y me doy cuenta And I notice que lo único que puede llenar el vacío del hombre that the only thing that can fill the void of man es el cumplimiento de Dios. is the fulfillment of God. Escúcheme bien, Listen es to me well. el cumplimiento de el propósito de Dios. It's the fulfillment of accomplishing the calling of God in my life. Pero esta frase siguiente me impactó más But this next phrase impacted me the most, y es parte de esta historia. and it's part of this story. Hoy decidí Today I decided que es mejor estar muerto that it's better to be dead que vivir sin conocer mi propósito. than dying Wow. without knowing my purpose. Voy a volvértelo a repetir We're going to repeat it again. y quiero repetírmelo a mí mismo. And I want to repeat it to myself. Porque muchos de nosotros tenemos vida, pero estamos muertos. Because many of us are alive, but we're dead. Lo único que estamos es existiendo, pero no viviendo el propósito The de only Dios. thing we're doing is existing in our bodies, but we're not fulfilling God's call. Y por eso este hombre dice, hoy he decidido That's why this man says, today I've decided que es mejor morir que vivir una vida sin propósito. that it's better to die than to live out a life without a purpose. Y yo me pregunto si tú y yo hoy vamos a meditar en esta frase. And I ask myself this question, if you and I are going to meditate on this phrase, ¿Para qué queremos la vida? what is the reason that we want our lives? Si no tiene nada que ver con el propósito de Dios. If they have nothing to do with the purposes of God. Yo quiero que me escuche, por favor. I'd like you to listen to us, please. ¿Para qué queremos vida si no tenemos ningún propósito de Dios en esta vida? Why is it that we want our lives so bad if we're not fulfilling the purposes of God? ¿Crees que es suficiente levantarnos, You ir a think- trabajar, regresar, comer, dormir Do you think it's enough for us to wake up in the morning, go to work, come back, take a shower, eat, y hacerle el favor de visitarlo los domingos en la iglesia? and to do God a favor and come on Sundays and visit Him?
¿Ustedes creen que ese fue el propósito por cual Dios nos creó, nene? Is that the reason why God created us? Echemos cabeza a esto. Let us think about it a little. Esto es todo, Luis. Is that it, Luis? ¿Creen que ese es todo por lo que Jesús atravesó en su vida? Do you think that's the reason why Jesus went through everything that he went through? For Para que this? nosotros siguiéramos invirtiendo una vida que es eterna en cosas temporales, So that we would invest our whole lives on things that are temporary, que no tienen que ver nada, Carmen, con los propósitos y las intenciones de Dios. that have nothing to do, Carmen, with the purposes Wow. and intentions of God. Esto me quedó a mí realmente dejándome, Sonia, meditando y pensando en mi propia vida. This had me meditating in my own life. Hay algunas preguntas que debemos hacernos en esta vida. There's a few questions that we need to ask ourselves in this life. Voltea al que está a tu lado y míralo así como con... ¿Si has visto el emoji ese que está como... Sí, alguien... No los conocen, ¿verdad? Ustedes no están en las redes. Bueno, gloria a Dios. Turn to the person next to you and give him that emoji with thinking. Quiero que pensemos en estas... Picture, whatever. si nos hemos hecho estas preguntas I want to ask you if you've asked yourself these questions en nuestra vida. in our lives. Ahí les va. Here you go. ¿Quién soy? Who am I? ¿Sabes quién eres? Do you know who you are? No hablo del apellido, hablo en el ámbito espiritual. I'm not talking about ¿Quién your eres? specific last name, but it is who Si you are. todavía no sabes quién eres en Dios, necesitas considerar. If you still don't know who you are in God, you need to consider. ¿Por qué estoy aquí en esta tierra? Why is it that I'm here on earth? ¿Por qué estoy aquí en esta tierra? Why is it that I'm here on earth? 3, ¿de dónde vengo? Number 3, where do I come from? De ahí de un pueblito de Michoacán. From a small town in Michoacán. No, hablo preguntas más profundas. I'm asking deeper questions. No hablo geográficamente natural. I'm not asking about geographically where you're from. ¿De dónde vengo? Where do I come from? ¿Con qué propósito nací? With what purpose was I ¿Te has born? preguntado con qué propósito es que nací? With what purpose was I born for? Have you asked yourself? Y la última pregunta, And the last question is, ¿hacia dónde voy? where am I going? In what direction am I heading? Estas preguntas These questions, necesitamos hacérnosla cada uno de los que estamos en este lugar. it's a question that you and I need to ask ourselves. Si queremos, Grace, si queremos descubrir el propósito de Dios en nuestra vida. Grace, if we want to discover the purpose of God in our Escuche. lives, listen, Si quieres descubrir el propósito de Dios en tu vida en la tierra, if you want to discover the purpose of God in your life here on earth, necesitamos hacernos estas preguntas y responder a ellas. we need to ask ourselves these questions and answer them. Lo bueno es que esta conferencia está grabada por si se te olvidan, ahí van a estar para que las puedas volver a escuchar. The good thing is that if they erase from your memory, we have them recorded. Cada uno de nosotros necesitamos responder a estas preguntas. Each and one of us need to answer to these questions. ¿Ok? Número 2. Number 2. Vamos a ir rapidito. Número 2. Number 2, quickly. El propósito es la llave para la vida. The purpose is the key ¿Ok? for life. El propósito es la llave para la vida. The purpose in our lives is the key for our own lives. Quiero que vayamos juntos a Juan 18:37. I'd like us to go to John 18, verse ¿Ok? 37. Miren lo que dice la escritura. Listen to what scripture says. Jesús se encuentra ante Pilato Jesus finds himself before Pilate. y Pilato lo está interrogando, And it is Pilate who is questioning Jesus. lo está cuestionando. He's questioning him. ¿Viste las preguntas que eran un cuestionamiento? Did you remember the questions that we did earlier? Bueno, Jesús está ante Pilato.
So Jesus is standing before Pilate. ¿Quién es Pilato? Who is Pilate? Es un gobernador romano, He's a Roman governor. ¿ok? Que su propósito era gobernar a los judíos en Roma. Which his purpose was to govern over the Jews that were in Rome. Cuando Jesús vino a esta tierra, vino al sistema romano. When Jesus came to this earth in his time, he came under a Roman system. Roma gobernaba Rome governed over everything. y Pilato es uno de los gobernantes. And Pilate is one of the governors. Los judíos estaban entregando a Jesús a los romanos The Jews were handing over Jesus to the Romans para que lo crucificaran, so that they would crucify him. porque decía que era hijo de Dios. Because Jesus would say that he was the Son of God. Por eso querían crucificar a Jesús, That's why they wanted to crucify Christ. porque Jesús les reveló quién era él. Because Jesus revealed to them who he was. Por eso es muy importante saber quiénes somos nosotros, That's why it's important to understand and know who we are. porque si nosotros no sabemos quiénes somos, menos vamos a saber para qué estamos aquí. Because if you and I don't know who we are, we're not going to understand the purpose of why we're here. Mira lo que le dijo Pilato. Listen to what Pilate said. Así que eres rey, le dijo Pilato. Jesús contestó: ¿eres tú quien dices que soy rey? Yo para esto nací y para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Pilate said, so you are a king. Jesus responded, you say I am a king. Actually, I was born and came into the world to testify the truth. All who love the truth recognize that what I say is true. Todos y cada uno de los que estamos en este lugar nos consideramos, espero y sea así, seguidores de Jesús. Everyone who is listening here today and who's watching and who's present, understand and know that who we are. Pero sí voy a formular la pregunta. But we're going to formulate the question. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos seguidores de Jesús? How many of us here are followers of Christ? Porque déjame decirte que en los evangelios había simpatizantes de Jesús, pero había discípulos de Jesús. Let me tell you that there was people who sympathized when Jesus was present, but then there was disciples who followed Jesus. ¿Quién soy? Who am I? ¿Un simpatizante de Jesús o un discípulo de Jesús? Just a mere sympathizer or a disciple of Christ? Identidad. Identity. Porque muchos de nosotros podemos vivir toda una vida como simpatizantes de Jesús, Because we can live out our lives just sympathizing on Jesus, pero no como discípulos de Jesús. but not be disciples of Y Christ. si Jesús enfrentó el cuestionamiento de su identidad y de su propósito, And if Christ was confronted for his identity and his purpose, nosotros también lo tenemos que experimentar. you and I are going to go through the same experience. Él dijo, si a ustedes los aborrecen es porque me han aborrecido a mí primero. Jesus says if the world hates you or they rebuke you or they talk against you, it's because they done it to me first. Todo lo que me hicieron a mí se los van a hacer a ustedes porque ustedes son mis discípulos. If they've rejected me, if they've rejected you, they've rejected me because you are my A disciples. Jesucristo lo cuestionaron quién era y para qué había venido. Jesus was questioned and interrogated for what reason and purpose he had come to earth. Esta porción bíblica cambió completamente mi identidad y mi vida. This portion in the Bible changed my whole mentality Je- and everything that I knew. Jesús dijo, Jesus said, para esto yo nací for this reason I was born. y para esto estoy en el mundo. And that's the reason why I'm on earth. La palabra para es propósito, The word for is purpose, razón de ser, reason of being, razón de vivir. reason of living. Y él dijo,
yo nací para esto. And he said to him, I was born for this reason. Y si te das cuenta, Jesús no nació en el cielo. And if you notice, Jesus wasn't born in heaven. Jesús nació como hombre en el mundo. Jesus came to earth and he was born like a man No, on earth. no puede ser que nació en el cielo porque Él es Dios. It couldn't be that he was born in heaven because he is God. Y Dios es eterno. And God is eternal. La razón por la cual nació en la tierra fue para modelarnos a nosotros. The reason why he was born on earth is so that he would give us an example of how to live. Nuestra identidad y nuestro propósito. Our identity and our purpose. Amen. La visión The vision está sumergida en el propósito. is submerged in the purpose. Si no conocemos el propósito, If you and I don't know or understand our purpose, la vida se convierte life becomes en una infinita cadena de actividades an infinite chain of events con poca o ningún significado. with very little or no significance at all. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que si nosotros no tenemos un propósito definido, That if you and I don't have a purpose defined, lo único que vamos a hacer es lo que hace un corredor en una caminadora. the only thing that we're going to do is what a runner does on a treadmill. Me hubiera gustado traer una, Jorge. I would have loved to have brought one. ¿Sabes por qué no me gustan mucho las caminadoras? You know why I also don't like treadmills? Porque estás trotando en ella, pero no vas a ningún lado. Because you're stationary and you're just running and running, but you're heading nowhere. Nada más estás quemando calorías. You're only burning up calories. Cuando tú y yo estamos en la vida como en la trotadora, When you and I are living our lives like we're on a treadmill, lo único que estamos quemando es nuestro tiempo, the only thing we're doing is burning up time, pero sin ir a ningún lado con But- nuestra vida. but without going anywhere in our lives. Dios no quiere que tú te conviertas en un activista, The Lord doesn't want you to become an activist, sino te cumplas en el propósito cumplido. but that you would fulfill the purpose fulfilled. Tú y yo no somos Or como completed. la gente de este mundo. You and I are not like the people of this world. Tú y yo no somos como la gente de este mundo. You and I are nothing like the people of this world. Escucha, el propósito es la llave de nuestra vida. The purpose of God in our lives is the key for our Cuando lives. tú y yo estamos, Fran, cumpliendo el propósito de Dios, When you and I are fulfilling God's purpose, Frank, nuestra vida, Ricky, tiene significado. our life has significance. Y el significado no tiene que ser con gratificaciones personales. And the significance is not something that we accomplish just for nothing. It's something personal. La mayoría de las actividades que tú y yo hacemos tienen que ver con nuestro beneficio. Most of the activities that you and I do are for our benefit. Entonces estás viviendo para cumplir tu propósito, no el de Dios. So you're living out your life to fulfill your purpose, not Jesús God's. dijo, Jesus said, yo he venido I've come para dar mi vida en rescate por muchos. to lay down my life and rescue for many. No tenía que ver con buscar su beneficio, It had sino not- el beneficio de los demás. It had nothing to do with fulfilling his own purpose for his benefit, but fulfilling the purpose of many and Y for eso others. es exactamente la evidencia que has encontrado tu propósito. And that is the evidence that you and I have found out our purpose. Cuando ya no vives, Javi, para ti, sino vives para los propósitos de Dios que benefician a los demás. When you are no longer fulfilling your own purpose in life, but that you're living out your life for others. Ahí te va. Here goes. Número 3. Number Ya 3. casi terminamos, te lo prometo. We're almost done. Un mundo sin propósito. A world without purpose. Di conmigo, un mundo sin propósito. Say with me, a world without purpose. Ok, yo entiendo que el mundo no tiene un propósito divino.
I understand that the people that live out in the world don't have a divine purpose. Pero déjame decirte algo. But let me tell you something. La Biblia dice The Bible says que aunque tú y yo estamos en el mundo, that even though you and I are living in the world, no somos del mundo. we're not of Di this conmigo, world. no somos del mundo. Say with me out loud, I'm not Come on, of this que se world. oiga más fuerte, no somos del mundo. We don't belong to this world. Estamos en el mundo, pero no somos parte del sistema del mundo. We're on this world, we're on this earth, but we're not part of the world system. Mundo no se trata de la creación y de la gente. World doesn't have to do nothing with creation or people. Tiene que ver con el sistema que gobierna a la gente. It has to do with the system that governs the people out there. El sistema del mundo es un gobierno del diablo. The system of this world is governed by the devil. ¿Qué dice la escritura? What does scripture say? Lupita, que el diablo es el Dios de ayúdeme, de este mundo. The word says literally that the devil is the God, little g, of this world. Al menos que tú lo veas a él como tu Dios o como tu creador. Unless you see him as your God or your creator. No, di conmigo no. No, we don't. Mi reino no es. ¿Qué dijo Jesús? What did Jesus say? Mi reino no es de este mundo. My kingdom is not of this world. Entonces, ¿cuándo nos va a caer el 20 que nuestro reino no es este mundo? So when are we going to understand completely that our kingdom or our lives are not of this world? Porque el reino de Dios no es igual que el reino del mundo. Because the kingdom of God is nothing, it has nothing to do with the kingdom of this Por world. eso el mundo no tiene un propósito divino de Dios. That's why the world doesn't have a divine purpose. Pero el remanente que somos tú y yo, los hijos del reino, But God's remnant, which is you and I, the children of God, tenemos un propósito de nuestro Dios. we have a purpose from our God. Mira la condición de este mundo. Look at the condition of this world. Cuando los elementos naturales When the natural elements pierden su propósito, lose their purpose, el caos y la destrucción son el resultado concreto. destruction and chaos is its concrete problem or ¿Ok? issue. Cuando los elementos naturales When the natural elements pierden su propósito, lose their purpose, el caos y la destrucción destruction and chaos son el resultado concreto. are the concrete result. Cuando tú y yo perdemos el propósito de Dios, When you and I lose the purpose of God over our lives, ¿qué viene a nuestra vida como resultado? what comes over our lives as a result? El caos y la destrucción. Chaos and destruction overtake our lives. Por eso muchas veces nuestra vida es un caos en el hogar, en la familia, en el matrimonio, en las finanzas. That's why many times in our lives we see chaos in our families, in our finances, in our home, Por la ausencia del propósito de Dios en nuestra vida. because of the absence of the purpose of God over our lives. ¿Por qué creen que el mundo está en la condición que se encuentra, mis amados? Why is it that you think or believe that the world is in the condition that it's in? Porque al hombre Fer se le dio la instrucción de cuidarlo, protegerlo y hacer crecer. Because to man was given the instruction to protect it, to guard it, to look after it, Hacerlo producir. and make it produce. ¿Qué hemos hecho el ser humano con la tierra? What has mankind done with the earth? Le hemos sacado todos los minerales. We've taken out all of the minerals out. Hemos sacado el petróleo. We've taken out the petroleum, Le hemos sacado el oro y la plata. the gold and the silver. Cortamos los árboles, pero no forestamos. We cut off the trees that have grown, but we don't plant any more ¿A qué trees. crees que se debe el calentamiento global? Why do you think there's global warming? A la falta de mayordomía del hombre hacia la tierra. Because there's been a lack of stewardship over the earth. Todo lo que Dios te ha dado, familia, dones, talentos, habilidades, Everything that God has entrusted you with, a family, gifts, talents, ministerio, llamado, ministry, and calling over your life. todo eso te lo dio Dios. God entrusted that
in your hands para que lo cuides, so that you would guard it, para protect que lo it, hagas crecer so that you would make it fruitful, y para que lo multiply, hagas abundar. and that you would make it abound. Cuando dejas de hacer lo que Dios te mandó a hacer, When you stop and cease fulfilling God's purpose tu in your vida life, empieza a ser un caos como es la vida del mundo. your life begins to live a chaotic ¿Tú life sabías like in the world. cuántas familias ricas tienen dinero en abundancia, pero no hay un gramo de paz en el matrimonio ni en sus hogares? Do you know how many people, how many families are wealthy and rich and have everything, every possession they want, but they have very, very little peace or no peace at all? ¿De qué sirve que sean dueños de rascacielos? What good is it for them to have penthouses or high ¿De qué rises? sirve que tengan colección de los carros más caros del mundo? What good is it for them to have Bentleys, Lamborghinis, collections of cars? Si no está la intención de Dios en sus vidas, If the intention of God is not in their hearts or in their lives, ¿de qué sirven todas esas cosas? what good is it to have all these possessions? Pagarían cualquier cosa por tener un matrimonio como el que tú y yo tenemos. They would pay millions of dollars to have a marriage like you and I have. Pagarían cualquier cosa por tener un significado en la vida. They would pay any price to have a significance in life. Proverbios 29:18. Proverbs 29:18 says, Donde no hay una visión o un propósito, el pueblo se extravía. where there's no vision, the people drift away or they run wild. Visión es propósito. Vision has to do with a purpose. Dichosos los que obedecen al que dio la ley. Blessed are the ones whoever obeys the law. El propósito The purpose es lo que dirige nuestras motivaciones is what leads our motivations. y el que engendra el compromiso. And whoever births commitment Es además la fuente del entusiasmo. is also the fountain of enthusiasm. Cuando no hay un propósito en tu vida, no hay entusiasmo en ella. When there's no purpose of God in your life, there's no enthusiasm either. No te emociona levantarte porque no tienes nada concreto en la vida. There's no joy in your life when you get up in the morning because there's nothing that is established over your life. Pero cuando entiendes que tienes una asignación que cumplir de parte de Dios, But when you begin to understand and believe that you have an assignment from God, te levantas con ánimo, you get up with joy and te gladness levantas con entusiasmo, and enthusiasm. te levantas con energía y no porque te tomaste un Red Bull, And you get up full of energy, it's not because you drink a Red Bull, porque en tu corazón está el propósito. but because in your heart is the purpose of God. No hay generador más grande, Frank, que el propósito de Dios en el corazón del hombre. There's nothing greater that can generate enthusiasm than the purposes of God in El your life. propósito supera el café que te tomas en la mañana. The purpose of God over your life exceeds the coffee that you drink in the morning. El definitely. propósito supera la energía que te produce hacer ejercicio. The purpose that you have over your life is greater than the energy that you get from El exercising. propósito supera los deseos de nuestra carne. The purposes of God exceed the desires of our Porque los flesh. que son espirituales piensan en lo espiritual. Because those who are spiritual, they're always thinking, Pero meditating on that which is Pero spiritual. los que son carnales piensan en las cosas de la carne. But those who live in the flesh, they think about the fleshly things, the things of this world. El propósito hace nacer la esperanza Purpose makes hope y to be birthed in your life. y infunde pasión a la acción. And it brings forth influence to action. Me lo tengo que repetir. We got to repeat this. El propósito hace nacer la esperanza Purpose makes hope to be birthed in your life. y infunde o transmite pasión a la acción. And it transmits or influences passion to action.
Sin un propósito, without a purpose, nos limitamos solamente a existir. we're limited to just existing. Sin un propósito, Without a purpose, nos limitamos a existir. we're limited only to existing. ¿Qué es existir? What does it mean to Es exist? solamente sobrevivir a lo que te traiga el día. It's only surviving throughout the day. Es vivir improvisando en tu vida. It's living out your life improvising. Pero cuando hay propósito en ti y en mí, But when there's a purpose in you and I, no estamos existiendo ni sobreviviendo. we're not only existing or surviving. Jesús dijo, Jesus said, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. I've come to give you life Come on, and life iglesia. abundantly. Amen. Jesús no vino para que existiéramos solamente. Jesus didn't just show up so we can exist. Él vino y dio un propósito que generara en tu vida una razón de vivir. He came to bring forth a purpose that would generate something to live for. Pero este mundo no la conoce. But this world doesn't know it. Pero tú y yo no nos hemos dado cuenta que Dios puso un propósito en nosotros. But you haven't noticed yet that God has set in you a great Voltea al que purpose. está a tu lado y dile, Dios puso una intención específica en tu vida. Turn to the person next to you and tell them, God has put a specific intention Y over your life. esa te tiene que dar esperanza, Ricky. And that needs to give you hope, Entusiasmo enthusiasm, y pasión a la acción. and passion to action. Si no tienes una razón para levantarte en la mañana más que traer el pan a tu casa, no If you- hemos entendido. If in your life you don't have a greater reason to get up than just to bring food to the table, you haven't Donde understood. no existe propósito, Where purpose doesn't exist, no hay razón interna para vivir. there's no internal reason to live. No hay significado para la vida, There's no significance for life, ni exigencia a la disciplina y No. al compromiso. nor something that drives you to be committed. Cuando no hay un propósito, no hay disciplina, When ni, there's no- ni tampoco compromiso. When there's no purpose in your life, there's no discipline nor commitment. ¿Saben qué me he dado cuenta en los últimos años? You know what I've noticed in the last few years? Que la gente le rehuye a la responsabilidad. That people run away from responsibility. Porque la responsabilidad te lleva a un compromiso. Because responsibility will always take ¿Sabes? you to a commitment. ¿Cuántos seguidores de Jesús hay sin responsabilidad y sin compromiso? You know how many followers of Christ are without a responsibility and a commitment? Todos aquellos que no tienen un propósito de Dios. Every one of those who don't have a purpose of God over their lives Descubierto. that they discovered. Pero eso está a punto de terminar. But it's about to Digo, end. amigo, está a punto de terminar. But say with me, it's about to end. Está a punto de terminar que no sepas cuál es tu propósito. What's about to end is that you no longer know what your purpose is in your life. Debemos entender We need to que understand la realización para nuestra vida the realization, thank you, de nuestra vida of our lives depende de convertirnos depends on converting y de realizar para lo que fuimos predestinados. and realize of why we were predestined, Escucha esto. or for what reason we were predestined. Tu vida no empezó cuando tú fuiste gestado en el vientre de tu madre. Your life didn't begin when you were just a fetus in the womb of your mother. Escucha esto. Listen to this. Tu vida no empezó cuando fuiste gestado en el vientre de tu madre. Your life didn't begin when you were just a fetus in your mother's womb. Antes de que existiera, Gustavo, la tierra, Dios ya te había creado con un propósito. The Bible says that before the beginning of the earth, the beginning of everything, He had your name in His He thoughts. escuchado a muchos cristianos decir, I've heard many Christians say, a mí me hubiera gustado vivir en los tiempos de David. I would have loved to live in the days of David A mí me hubiera gustado vivir en los tiempos de Elías y de Moisés. or in the times of Moses and Elijah A mí me gustaría vivir en los tiempos de los discípulos. or in the times of the disciples. No hubieras aguantado. You wouldn't have withstand it. Tú y yo fuimos predestinados por Dios para este siglo. You and I were predestined by God ¿Para in this cuándo? century.
para este siglo en For- el cual vivimos. For this century where we live in, Dios te creó con un propósito para esta temporada. God created you with a purpose for Porque this season. en esta temporada Because in this season, es el tiempo que tienes que impactar lo que Dios depositó en ti. it's the time that you need to take to impact in what God has deposited in you. Primera de Corintios para cerrar. 1 Corinthians to close. 9:25 al 26. 9:25 through 26. Ponte sobre tus pies. Please stand up. Vamos a leerlo. We're going to read it. Mira lo que dice. Listen to what it says. Todos los deportistas se entregan con mucha disciplina. Ellos lo hacen, propósito, para tener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que durará para siempre. Me encanta esto que viene. Así que yo no corro como quien no tiene una meta. No lucho como que dar golpes al aire. Man. There he is. All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away. But we do it for an eternal prize. So I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. Este versículo evidencia la clase de vida natural y la clase de vida espiritual. This verse of the Bible shows two types of lives. ¿Por qué estamos corriendo en esta vida por las cosas pasajeras? Are we running out our lives for the things that are only temporary? ¿O estamos corriendo la carrera que tiene que ver con eternidad? Or are we running a race that has to do with Me eternity? encanta esto que dice Pablo. I love what Paul says. Nosotros, di conmigo nosotros, Say with me, pero bien we. fuerte, nosotros Say with me out loud, we no somos los que dan golpes al aire. are not the ones hitting in the air. ¿Qué quiso decir con esto? What did he mean by this? Yo no estoy como loco aventando golpes sin pegarle específicamente algo. I'm not like a crazy man just punching out in the air or without a purpose. Yo pregunto, I ask myself, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo como el mundo dando golpes al aire? how many of us are living like the people in the world just shadow boxing? No hay una intención There's no intention de Dios para estar viviendo. for God or intention of God to live. Porque lo único que estamos haciendo es vivir para nosotros y para lo terrenal. Because the only thing we're doing is living for ourselves and for that which is temporary. Hay mucha gente esperando que aceptes tu identidad y la intención por la cual Dios te creó, porque van a ser una bendición para sus vidas. There's many people that are waiting for you to accept your identity and your true purpose, for you to impact their lives. Este es el desafío de esta semana. This is the challenge that I have for you this week. Te voy a recomendar que te metas con Dios I'm going to recommend that you enter in deeper into a relationship with God, y le digas a Dios, ¿quién soy en ti? and that you ask Him, who am I ¿Para in qué you? estoy aquí en Chicago? ¿Para qué estoy aquí en esta vida? For what purpose or for what reason am I living? Or why am I in Chicago? Porque si tú reconoces que vienes de Dios, tiene que ver con un propósito de Dios. Because if you recognize that you come from God, it has to do with a purpose for ¿Para God. qué? For what? ¿Y hacia dónde voy con la vida que estoy viviendo? And in what direction am I heading to with the life that I'm El taking día on? que contestes estas preguntas, The day that you answer these questions, te darás cuenta y llegarás a una conclusión. you will notice and you will come to a conclusion. O he descubierto el propósito de Dios o simplemente todavía no lo sé. Or I've discovered the purpose of God, the identity who I have in God, or I still don't know. Te voy a dar una sugerencia. I'm going to suggest something to you. No seas como mucha gente que se va a ir de este mundo sin haber descubierto su propósito. Don't be like a lot of people who are leaving this world not knowing or discovering their purpose. Por una sola razón. For one single reason. Porque un día vamos a estar delante de la presencia de Dios y nos va a pedir cuentas de la asignación que nos dio.
Because one day we're going to be standing before God and He's going to bring us to account and ask us, what did you do with the assignment that I set forth before ¿Qué you? vamos a contestar, Carlitos? What are we going to answer, Carlos? ¿Qué vamos a contestar, Mari? What are we going to answer, Mary? ¿Qué vamos a contestar, Julio? What are we going to answer, Julio? Moy, ¿qué vamos a contestarle a Dios? Moy, what are we going to answer? ¿Tendremos, Jorge, alguna excusa? Well, we have an excuse Y decirle a Dios, Nicky, yo no sabía. and say to Him, I didn't know the purpose that you had for me. Y Dios quizás And God, maybe te pueda recordar este día con fecha, con hora, diciéndote, te lo comuniqué a tiempo. He could remind you with stating the date and say, I communicated this to you. El mundo The world vive sin propósito, lives without a purpose, pero tú y yo no. but you and I, Di conmigo, we're not the tú y yo same. no. Tú y yo tenemos un propósito. You and I are not the same as the world. Y We have nuestra a purpose. oración debe ser, And our prayer should be, cumple tu propósito en mí. fulfill your purpose in me. Que el Señor te bendiga, May the Lord bless you. que el Señor te revele May the Lord reveal to y you. que el Señor te ilumine. And may the Lord illuminate Dios you. te bendiga. God bless Dios te you. bendiga.